नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज होची एप्रिल मास 2 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार भिडियोटी को देखुचंती जणातु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर बढ़िला धान किणा डेडलाइन। 7 दिन खरीफ धान किणा अवधि बढ़ाइले राज्य सरकार। बढ़िला धान किणा डेडलाइन। 7 दिन खरीफ धान किणा अवधि बढ़ाइले सरकार। चाषींकर टोकन जेपरी लैप्स न हुए सेतिपाई गुरुत्व दिया जायछि। मार्च 31 तारिख धान किणार शेष तारिख थिला, हेले एबे भी अनेक चाषी धान बिक्री करि पारि नाहंती। तेणु सरकार धान संग्रह अवधि आउ 7 दिन बढ़ाइथिबा कहिचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पूर्वरु चाषी माने टोकन व्यवस्था रे असुविधा नहीं धान विक्रय करिबारे विलंब देखा देउथिला। बहु चाषी माने टोकन मध्य करि पारि नथिले, फଳରେ सेमानकर धान विक्रय करिबा नहीं आशंका सृष्टि होइथिला। ए नै विभिन्न जिल्लारू अभियोग होई आसुथिला। शेषरे सरकार चाषींकर कथा शुणिचंती, फଳରେ आ 7 दिन धान किणा अवधि बढ़ाइचंती सरकार। ए नै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आज घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर नुआ सुभद्रा पंजीकरण आरंभ। मासे चलिब रेजिस्ट्रेशन। 21 रु 60 वर्षिया करि परिबे आवेदन। सुभद्रा रे जोड़ी हेबा नुआ हिताधिकारी आसंता कालीठू आरंभ हेब सुभद्रा योजनार नूतन पंजीकरण प्रक्रिया। 1 एप्रिल 30 मास जाए पंजीकरण अवधि रही। सुभद्रा पोर्टाल माध्यम नूतन आवेदन ग्रहण करा। मानदंड अनुଯାयी एप्रिल 1 2026 सुधा 21 वर्षरू 60 वर्षीय महिला युवती माने सुभद्रा रे पंजीकरण आवेदन करिपारिबे। किंतु जो महिला पूर्वरु सुभद्रा योजना पई आवेदन करिनांती केवल से माने ही एही अवधि मध्य रे नूतन भावे आवेदन करिपारिबे। पूर्वरु आवेदन करितिबा महिलांकर आवेदन ग्रहण करा जिवो नाही। योग्य विवेचित अधिकारी को 2026-27 आर्थिक वर्षरु योजनार अवधि पर्यंत वार्षिक 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करा जिवो। नूतन आवेदन गुड़िक साधारण सेवा केंद्र सीएससी एवं आम सेवा केंद्र माध्यम रे सुभद्रा पोर्टाल जरिया रे पंजीकृत करा जिवो। समस्त अंगनवाड़ी केंद्र एवं सीडीपीओ कार्यालय रे संपूर्ण निःशुल्क भावे आवेदन पई फॉर्म दिया जिवो। परवर्ती खबर 2 रु पुणी कड़ाकड़ी करा जिवो पीयूसीसी जांच। वृद्धि होई पारे जरिमाना 50% छाड़र अवधि। एप्रिल 2 तारिख अर्थात आज ठारू राज्य में पुणी प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट पीयूसीसी जांच कड़ाकड़ी करा जिवो। जो माने गाड़ीर पीयूसीसी करिनथिबे सेमानंक उपरे आईन अनुଯାयी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली राज्य परिवहन प्राधिकरण सूत्ररू जना पड़ी। अपर पक्षरे जो मानकर गाड़ी उपरे ट्रैफिक उल्लंघन जरिमाना करा जायतिला सेमानंक पई परिवहन विभाग पक्षरु एक ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करा जायतिला। जो माने धार्य समय मध्य जरिमाना 50% अर्थ देबे सेतिरे मोट जरिमाना अर्थ कटिजिबो बोली कहा जायतिला। एही अवधि मध्य मंगलवार दिन शेष होईछि। तेबे 5 मास तळू एक ओटीएस स्कीम लागू होइतिबा बेले इतिमध्ये मात्र 25% जरिमाना अर्थ आदाय होई परिछि। अर्थात प्राय 1300 कोटी टंकार जरिमाना अर्थरू मात्र 150 कोटी टंका आदाय होईछि। परवर्ती खबर धीरे धीरे लोकों को मारुची कागज कप्र विष। स्वास्थ्य सुरक्षा को नहीं बढ़ुची चिंता। आजिकल यूज एंड थ्रो संस्कृति आम दैनंदिन जीवनर अंश हो पड़ी। आधुनिक जीवन शैली सहित एवं कागज कप्र व्यवहार को दिन बढ़िबारे लगी। चा कॉफी ठंडा पानीय ठारू आरंभ करी विभिन्न खाद्य पदार्थ पर्यंत सबुठी कागज कप प्राय एकांत अनिवार्य हो पड़ी। किंतु ए कागज कप्रे लुचि रही विष, जहाँ धीरे धीरे लोकों को मारिबारे लगी। एपरी भावे विष रही जे लोक मैंने यहाँ पीउछंती किंतु जानी पारु नाहंती जे सेमाने विष पी मृत्यु आड़कू दौड़ुछंती। यह हेउची माइक्रोप्लास्टिक विष, जहाँ व्यवहार करने द्वारा लोके कैंसर भली विभिन्न मारात्मक रोगर शिकार हेबा सह मृत्यु मुखरे पड़ुछंती बोली विशेषज्ञ माने सूचना देइछंती। एहार बढ़ुतिबा व्यवहार नहीं एबे विशेषज्ञ मानकर मुंड व्यथा बढ़ाइछि। विशेषज्ञ मानकर कहिबा अनुसार अधिकांश कागज कप भितरे पॉलिथिन किंबा प्लास्टिक लेयर लगी रही थाए, जहाँ तापमान बढ़िले केमिकल मुक्त होई पारे। परवर्ती खबर आसंता 5 दिन राज्य रे दिन रे हेबो प्रबल गरम, संध्यारे हेबो वर्षा।
ଦିନରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଇଓସି, ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ଏବଂ ବିପିସିଏଲ୍ ଭଳି ସରକାରୀ ତୈଳ ପିଏସ୍ୟୁ ଆଜିଠାରୁ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ କିମ୍ବା ହାଲୱାଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଜି ଏହି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ 195.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ରିଫିଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2078.50 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1883 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବୁଧବାରଠାରୁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହାର ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ମାସ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 7 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 114 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 28 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିଲା ୟୁପିଆଇର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିଲା ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଚା ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପିଂ ମଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମାବଳୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯାହା 2 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦିଓ ପେମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୋକାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 4 କିମ୍ବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବ। ତଥାପି ଆର୍ବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପେମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 115% ବଢ଼ିଲା ଜେଟ୍ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଦର। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ବିମାନ ଇନ୍ଧନ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ବା ଜେଟ୍ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଏଟିଏଫ୍ ଦରରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସରକାର ନନ୍-ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏବଂ ଚାର୍ଟର ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଦରରେ 115%କୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଘରୋଇ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର କେବଳ ନନ୍-ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏବଂ ଚାର୍ଟର ବିମାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଘରୋଇ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଦର ଏବେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱଗଣନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ଏଣିକି ଘରେ ବସି ନିଜେ କରିପାରିବେ ସ୍ୱଜନଗଣନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱଜନଗଣନା। ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜର ମୋବାଇଲରୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଜନଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଘର, ପରିବାର, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ, ଗାଡ଼ି, ଜମିବାଡ଼ି, ପରିବାରକୁ ତଥ୍ୟ
एलपीजी प्रमुख तथ्य सरकार को दिया तेबे जातिगत तथ्य को मध्य जनगणना रे शामिल कराजिबो। प्रथम थर पई डिजिटल माध्यम रे निजे निजे जनगणना करि परिबे जनता। जनगणना रे तथ्य गोपनीय रहिबो। 1948 जन जनगणना एक्ट अनुसार सबु करा जायछि। जनगणना कार्य रे समस्ते सहयोग करबाकू निवेदन कले जनगण बा निर्देशक 1 लाख जनगणनाकारी सामिल होइछंती। जनगणनाकारी को 150 रु 200 घर अलर्ट करा जायछि। तेबे सेंस पोर्टल ले मैपिंग करा जायछि। आसंता 15 परे घर को घर जाई जनगणना करा जिवो। एप्रिल 1 तारिख रु 15 तारिख पर्यंत लोक माने निज निजर तथ्य जनगणना वेबसाइट माध्यम रे देई परिबे। या परे भुवनेश्वर रे प्रथम नागरिक मेयर कर मध्य जनगणना कार्य करा जिवो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य में वृद्धि पाउची खाइबा तेलर मूल्य। ओडिशा रे वृद्धि पाइची पाम तेल, सूर्यमुखी तेल एवं सोरिष तेल समेत खाइबा तेलर मूल्य। तेबे दर्शक बंधु आपणक सहर रे खाइबा तेलर मूल्य केते अछि कमेंट बॉक्स रे जणांतु। इंडोनेशिया सरकार नूतन B50 नियम आनिबा जगु पाम तेलर मूल्य वृद्धि पाइची। इंडोनेशिया सरकार अंतर्जातीय बाजार रे सर्वाधिक परिमाणर पाम तेल उत्पादन करती। एवं इंडोनेशिया सरकार एक नूतन B50 नियम आनिचंती। नूतन नियम अनुसार इंडोनेशिया यार बायोडीजेल निर्देश कार्यकारी करने को योजना करुच्ची। 50% पाम तेल आधारित बायोडीजेल एवं 50% पारंपरिक डीजेल मिश्रण। यार अर्थ होची इंडोनेशिया देश में उत्पादित पाम तेलर 50% बायोडीजेल संरक्षण करिबो। यह जोगु पाम तेल जोगाण 50% ह्रास पाइबो। अंतर्जातीय बाजार रे पाम तेलर अधिक चाहिदा थिबारु पाम तेलर मूल्य वृद्धि पाउची। ओडिशा रे पाम तेलर मूल्य लिटर पिछा 10 टंका वृद्धि पाइथिबा बेले अन्य तेलर मूल्य मध्य वृद्धि पाइची। सूर्यमुखी तेलर मूल्य लिटर पिछा 15 टंका वृद्धि पाइची एवं सोरिष तेल लिटर पिछा 5 टंका वृद्धि पाइची। परवर्ती खबर आलू दर को नहीं भिन्न चित्र। होलसेल रे आलू किलो 5 टंका, दुकान रे 20। होलसेल रे आलू किलो 5 टंका, दुकान ने 20। राज्य रे आलू दर को नहीं दुईटी भिन्न चित्र सामना को आसुची। गोटे पटे आवश्यकता ठारू अधिक स्टॉक और उत्पादन थिबा दाबी, अन्य पटे बाजार रे ग्राहक चढ़ा दर रे आलू किनिबा को बाध्य होउचंती। होलसेल और खुचरा दर मध्य रे बड़ तफात देखा देउची। तेबे राज्य रे आलू उत्पादन और स्टॉक प्रचुर थिबा सत्वे मध्य दर वृद्धि नहीं उठुची प्रश्न। ए वर्ष 20% अधिक आलू चाष होईची, जहा आवश्यकता ठारू अधिक उत्पादनर संकेत देउची। क्विंटाल बस्ता आलू 300 रु 550 टंका पर्यंत बिक्री हेउची। आलू गदिरु किलो पिछा सर्वाधिक 5 टंका किरा जाउथिबा बेले बाजार रे 15 रु 20 टंका बिक्री हेउची आलू। एही बड़ तफात को नहीं उठिची बहुत प्रश्न। परवर्ती खबर एमानंकु मिलिबनी वर्धित दरमा, पेंशन भत्तार लाभ। यह होची प्रकृत कारण। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं केंद्र सरकारी कर्मचारी मध्य यथेष्ट उत्साह रही, कारण यह सेमानकर दरमा, पेंशन एवं भत्ता गुड़िकरे परिवर्तन आनिबार आशा करा जाउछि। किंतु एक गुरुत्वपूर्ण कथा मने होची एथर प्रत्येक कर्मचारी यार लाभ पाइबे नहीं। यही वृद्धि को नहीं अनेक वर्ग कर्मचारी को बाद दिया जाय पारे। तेणु किए किए लाभ पाइबे एवं किए बाद पड़ी ताहा सठिक भाव बुझा जरूरी। तेबे आसंतु जानिबा सेमानक विषय रे आलोचना करिबा जो माने ए सुविधा पाइबे। अष्टम वेतन कमिशन मुख्यतः केंद्र सरकार कर्मचारी मानकु सेवा जोगाई थाए। एतिरे प्रतिरक्षा सेवा, रेलबाई, केंद्रीय विभाग एवं अन्यान्य सरकारी प्रतिष्ठान रे कार्यरत कर्मचारी माने अंतर्भुक्त। या सहित किछि पेंशन भोगी मध्य एहार परिसरभुक्त। तेबे संक्षेप रे जदि आपण केंद्र सरकारंकर प्रत्येक कर्मचारी हुंती तेबे ही आपण प्रत्यक्ष भाव लाभ पाइबार संभावना होइछि। अष्टम वेतन कमिशन यार 18 सूत्री प्रश्नावलीर उत्तर दाखल करिबार शेष तारीख को 31 मार्च 2026 पर्यंत वृद्धि करिछि। एही वृद्धि पछरे उद्देश्य हेउछि कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को सेमानकर मतामत प्रकाश करिबा पई पर्याप्त समय प्रदान करिबा, जहां वर्तमान शेष होई जाइछि। परवर्ती खबर बदलिला नंदनकानन खोलिबा और बंद हेबा समय। आज 10 घंटा खोलिब प्राणी उद्यान। बदलिला नंदनकानन खोलिबा एवं बंद हेबा समय। प्राणी उद्यान और राज्य उद्भिद उद्यान को राज्य तथा राज्य बाहर बुलिबा को आसुथिबा पर्यटकों पई प्रवेश समय रे परिवर्तन करा जायछि। प्रतिवर्ष भली ग्रीष्म ऋतु सांग को दिन बड़ जगु नंदनकानन प्राणी उद्यान और राज्य उद्भिद उद्यान आज सेप्टेम्बर 30 जाए सकाळ 7:30 रे
ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବନ୍ଦ ହେବ। ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦିନ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ଉଭୟ ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାର ଶେଷ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ। ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରତି ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି 3 ପ୍ରଜାତିର 18 ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବେ ନନ୍ଦନକାନନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପେଟ୍ରୋଲ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବ। ଆଜିଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ E10 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଇଥାନଲ ମିଶାଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବାବଦରେ ଶହ ଶହ କୋଟିର ଯେଉଁ କାରବାର କରୁଛି ଭାରତ, ସେଥିରେ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆଖୁ, ମକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଖଦଡ଼ାକୁ ଇଥାନଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଆଜିଠାରୁ ଦେଶର ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିକ୍ରି ହେବ E20 ପେଟ୍ରୋଲ। ଏନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କରି ବିକ୍ରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅଶୋଧିତ ପେଟ୍ରୋଲର ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା। ତେବେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ମାଇଲେଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, VFS ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ବୁଧବାର ଦିନ VFS ଗ୍ଲୋବାଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୂତନ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ରହିଆସିଥିଲା। ଆମେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ଲୋବାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଢାଞ୍ଚା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଲିଟର ପିଛା 1.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ପ୍ରିମିୟମ ଇନ୍ଧନ ଦାମରେ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ପରେ ଏବେ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ରାତି 12ଟାରୁ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରାୟ 1.50 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବଢ଼ାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ବିନିମୟ ହାରର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜେଲର ଦାମ ଏବେ ପ୍ରାୟ 95ରୁ 96 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜେଲ ସାଧାରଣ ଡିଜେଲ ତୁଳନାରେ ଭଲ ଏବଂ ମାଇଲେଜ ଓ ଇଞ୍ଜିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ, ତଥାପି ଏହାର ବଢ଼ୁଥିବା ଦାମ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ ଇନ୍ଧନ ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। XP100 ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 149 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 160 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 29 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ କ୍ରିମିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କ୍ରିମିଆରେ ଏକ ରୁଷିଆନ ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 29 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା AN-26 ବିମାନଟି କଳା ସାଗର ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 23 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 6 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। କେହି ବଞ୍ଚି ନଥିବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଟାସ୍ ସମ୍ବାଦର ସଂସ୍ଥା ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି, AN-26 ବିମାନ ଯାହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏକ ପଥରରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଠାବ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ରିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା
ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବାହାରେ ମତାମତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ରୁଷର ସାମରିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ 2014ରେ ରୁଷ କ୍ରିମିଆକୁ ନିଜ ସହିତ ମିଶାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ଏହାର କିଛି କ୍ଲୁ ଥାଇପାରେ।